जय जगन्नाथ पिलाने तो मैंने मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। आज वीडियो पे देखिए कि जगदीश चंद्र बोस तो पे आम आधुनिक जो भारत में वैज्ञानिक मानक देखी तो पूर्व आम देखी श्रीनिवास रामानुजन और सीवी रमण। तो आज आम जाने पे कौन जगदीश चंद्र बोस। तो जगदीश चंद्र बोस अवदान कौन रही आम भारतीय विज्ञान प्रति गणित प्रति से विषय देखा। आम देश सम्मान और गौरव आनी आज जड़े महान भारतीय वैज्ञानिक हेले जगदीश चंद्र बोस। तो जगदीश चंद्र बोस मतलब बहुत बड़ वैज्ञानिक थे से आम भारत में बहुत किसी गर्व और गौरव आनी। बर्तमान बांग्लादेश अंतर्गत मोइमेनसिंह ठारे 1858 मसीह नवेम्बर मास 30 तारिख दिन से जन्मग्रहण करते। से केवे जन्मग्रहण करते ना 1858 मसीहा नवेम्बर मास 30 तारिख दिन से निजर बाल्य शिक्षा समाप्त कर कलिकतार सेंट जेवियर्स कॉलेज उच्च शिक्षा संपन्न करते। तो कौन मोइमेनसिंह ठारे से बाल्य शिक्षा कॉलेज स्कूल लाइफटा सरला पर से कॉलेज लाइफ को आसले कौन सेंट जेवियर्स कॉलेज। 1855 मसीह प्रेसिडेंसी कॉलेज रे फिजिक्स पदार्थ विज्ञान विभाग में सहकारी प्रोफेसर भाव नियुक्ति मिलता है। केबे ना 1885 से कौन सहकारी प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर नापे कौन पदार्थ विज्ञान नियुक्ति मिलता। सेठार कार्यकारी से दरमा ने मना कर देते कारण इंग्रेज मानक जहाँ दरमा मिलता भारतीय मान तार प्राय अधा दरमा मिलता। तो से कहले मुझे दरमा नेबी ना कारण इंग्रेज मान जब 1 लाख टଙ୍କା मिलता मन कर तो भारतीय मान कौन 50 कि 40,000 एमती किसी मिलूला। प्राचीन जुगे सारा पृथ्वी में भारतीय जो सम्मान अधिकारी होता पुनरुद्धार करने लगी से परवर्ती काल में जड़े वैज्ञानिक होबार निष्पत्ति ने विद्युत तरंगर मौलिक गुण धर्म बुझा लगी से गोटे यंत्र तैयारी कले। तो से कौन कले ना जमी प्राचीन जुगे आम भारतीय महान थिला तो से आउे पुणी थे आगू भारत को आगू नापी परवर्ती काल में से गोटे वैज्ञानिक होबार गोटे निष्पत्ति ने सहित जो विद्युत तरंग रही तो विद्युत तरंग जो रही तार मौलिक गुण और धर्म बुझापी से गोटे यंत्र तैयारी कले। विद्युत चुंबकीय विकिरण और विद्युत रश्मिर ध्रुवीकरण शीर्षक से एक वैज्ञानिक प्रबंध लिखिले। से 1917 मसीह नाइट उपाधि मिले 1920 मसीह लंडन रॉयल सोसाइटी फेलो भाव ग्रहण करागला। तो से विद्युत चुंबकीय विकिरण और विद्युत रश्मिर ध्रुवीकरण नाम 2टा प्रबंध लिखिले गोटे 2टा वैज्ञानिक प्रबंध लिखिले। तो से 1917 मसीह नाइट पद दिगला भारत तरफ 1920 मसीह लंडन रॉयल सोसाइटी फेलो भाव ग्रहण करागला। पदार्थ विज्ञान व फिजिक्स ये सम्मान पाइबार से प्रथम भारतीय। तो ये से जो नाइट पद पाइबार से प्रथम भारतीय। तो फिजिक्स सेमती चल उद्भिद मानव अभिवृद्धि और गति मापिया केस्कोग्राफ नामक एक यंत्र से उद्भावन कर पृथ्वी प्रसिद्ध हो पाता। तो से उद्भिद मानव अभिवृद्धि और गति मापिया तो पृथ्वीर के सॉरी उद्भिदर के अभिवृद्धि घटुची तो तार गति के कौन रही तो मापिया से गोटे यंत्र तैयारी होता है हूँ केस्कोग्राफ से जहाँकि से पृथ्वी से पूरा प्रसिद्ध हो जाते। ये यंत्र साहाय्य उद्भिद मानव सूक्ष्म वृद्धि और गति जहाँकि 1 मिलीमीटर 1 न्यूत भाग गोटे भाग मापी मैं गोटे 1 मिलीमीटर 1 न्यूत भाग गोटे भाग मापी हो जाए। डॉक्टर बोस क्रेस्कोग्राफ द्वारा मापी प्रमाण कले जे उद्भिद मानव शरीर में संचालन तंत्र रही से कौन संचालन तंत्र रही जीवंत उद्भिद कोषर कार्य जो रसतल भाग ऊपर आड़ को प्रभावित हुए से क्रेस्कोग्राफ जना जैसे तो कौन कोषर कार्यटा रसटा तो तल भाग ऊपर भाग जाए से जना जाए। बाह्य उत्तोलन धातु पदार्थ मत प्रतिक्रिया देखा जाती प्रमाण करने लगी डॉक्टर बोस अनेक यंत्रपाति से तैयारी करते। से यंत्रपाति गुड़िक सारा पृथ्वी में बोस यंत्रपाति हिसाब से प्रसिद्ध। तो बोस यंत्रपाति हिसाब से प्रसिद्ध होती बहुत अनेक यंत्रपाति से जो आविष्कार कर बोस यंत्रपाति जना जाए कैंची अन्य मेसीन व्यवहृत स्टील और धातु पद्धति गुड़िक काम कर अवश्य हो पड़ती और किसी काल विश्राम नेला पुणी निज दक्षता फेरी पाती। तो से कहना बोस को यंत्रपाति जना जाए कैंची अन्य मेसीन व्यवहृत स्टील और धातु पद्धति गुड़िक काम कर अवश्य हो पड़ते और किसी टाइम विश्राम नेला पुणी थे से दक्षता से फेरी पाती। क्रेस्कोग्राफ और अन्य बोस यंत्रपाति व्यतीत जगदीश चंद्र बोस बेतार यंत्र मार्कनी पूर्व उद्भावन कर सारे। तो मार्कनी पूर्व से कौन आमर बेतार यंत्र आविष्कार कर उद्भावन कर बेतार सूचना चिन्हट करने यंत्र कोहरर को उद्भावन कर सर्वप्रथम व्यक्ति। तो आमर जो बेतार सूचना चिन्हट कर यंत्रटा कोहरर को उद्भावन करते से प्रथम व्यक्ति जो बेतार सूचनाटा चिन्हट करने जो यंत्रटा अच्छी कोहरर ताको उद्भावन कर प्रथम थे किए आमर
जगदीश चंद्र बोस एक कोहरू यंत्र साहाय्य विद्युत तरंगर प्रतिसरण सूचित हुए। बेतार यंत्र पर मार्कोनी को स्वीकृति मिलगला पर विषय जड़े बोस को दृष्टि आकर्षण कर से केवल कहले मनुष्य जाति उद्भावक अपेक्षा उद्भावनटी अधिक गुरुत्वपूर्ण। तो जे उद्भावक जी उद्भावन कर सी बेस गुरुत्व नुहे तो जे उद्भावन हो गला उद्भावन ही बेस गुरुत्वपूर्ण बोली कहते। तो तब देखिए पे कि गोटे जड़े महान विशिष्ट वैज्ञानिक आम भारतर होमी जहांगीर भाभा। तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जड़े महान वैज्ञानिक थे। आणविक जुगे भारत प्रवेश कला बेले से यार नेतृत्व नहीं जिते भारत आणविक जुग आसला तो तार नेतृत्व नहीं किए होमी जहांगीर भाभा। तो भारतीय आणविक विज्ञान जनक बोली कहुए। भारतीय आणविक विज्ञान जनक जदि किए ताले आम किए होमी जहांगीर भाभा। से 1909 अक्टोबर 30 तारिख दिन एक प्रसिद्ध पारसी परिवार जन्मग्रहण करते। तुलसी दुईपत्र बासिला बेले से पिलादिन बुद्धिमत्तार परिचय दे अनेक पुरस्कार जीते। से पिलादिन बहुत उच्च विचक्षण उच्च बुद्धि विशिष्ट माने कौन स्टूडेंट थे छात्र थे। से अनेक पुरस्कार जीति। से प्रथम मुंबई शिक्षा शेष कलापर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय मेकानिकल इंजीनियरिंग प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण होते और 1935 मसीह गवेषणा शेष कर डॉक्टरेट डिग्री हासिल कले। तो से मुंबई ठारे ही जो शिक्षा शेष कले से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय आम मेकानिकल इंजीनियरिंग प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होले। तापर से 1935 मसीह से डॉक्टरेट से पाईगले। से 1929 मसीहा पर्यटन महाकाश विकिरण संबंध में अति उच्चकोटर गवेषणा करते। से बहुत महाकाश विकिरण विषय से गवेषणा चालू रखते एक्सपेरिमेंट चलता। द्वितीय विश्वयुद्ध आरंभ होला से भारत को फेरी आसते। से द्वितीय विश्वयुद्ध आरंभ होला से भारत को चली आसते कारण कैम्ब्रिज से पढ़ुते। भारत को फेरी आसा पर डॉक्टर सी वी रमण अनुरोध क्रमे से बांग्लोर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस रीडर भाव जोगदेले और सेठर खूब शीघ्र से पदार्थ विज्ञान प्रोफेसर होते। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो रही IIS आम जो कह तो से गोटे प्रोफेसर भाव में प्रतिष्ठा होते। एठार कम कलापर भितर से फिजिक्स नुआ नुआ विभाग में गवेषणा करने एक गवेषणा प्रतिष्ठान स्थापन करने चिंता मुंड को आसला कौन से जो ये प्रोफेसर रहे तो से फिजिक्स पदार्थ विज्ञान किसी नुआ आसपा मुंड को जुटिले सब एक साहसिक निष्पत्ति से भारत को आणविक शक्ति ठिया कराया लगी भित्तिभूमि स्थापन करने उद्देश्य एक गवेषणा प्रतिष्ठान करने निमंते से सार जोराबजी टाटा को से प्रस्ताव देले चिठी लिखिले। प्रस्ताव जी से गोटे चिठी लिखिले जे भारत कौन आम आणविक प्रतिष्ठान गोटे सृष्टि करवा गोटे गवेषणा प्रतिष्ठा करवा आम गोटे जोराबजी टाटा को से लिखिले। ये अनुष्ठान निजर विशेषज्ञ बाहर करवा और यही कम सब आम देश विदेशी संबल पर निर्भर करना बोली से स्थिर करते। तो आम यू कौन ना निजर विशेषज्ञ बाहर करें निजर निजर साइंटिस्ट आम भारत ही साइंटिस्ट बाहर और ये सब काम आम देश विदेशी संबल पर ना निज निज उपर आम निज संबल पर आम निर्भर करा से स्थिर करते। उद्यम परिणति स्वरूप भाभांगर पैतृक बासभवन में 1985 मसीह टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR स्थापन है। तो TIFR स्थापन है। बर्तमान भाभा आणविक केन्द्र नाम अभिहित भारत प्रथम आणविक केन्द्र ट्रम्पे ठारे स्थापित होती। भारत प्रथम आणविक रिएक्टर अप्सरा दक्ष निर्देशन स्थापित होते। तो अप्सराटा आक निर्देशन ही स्थापित होता कारण आम होमी जहांगीर भाभांगर भाभा आणविक एनर्जी कमिशन जहाँ 1948 स्थापित होता से प्रथम चेयरमैन होते। से ही प्रथम चेयरमैन होते किए ना होमी जहांगीर भाभा ना ही था। परमाणु शक्ति क्षेत्र में अध्ययन अंतर्जातीय क्षेत्र में अत्यंत गुरुत्व सहित विचार कराए। युक्तराष्ट्र अमेरिकार सहायता परमाणु शक्ति को शांति प्रयोग कर अंतर्जातीय अधिवेशन भाभा सभापति थे। तो अंतर्जातीय अधिवेशन से जड़े सभापति थे जो युक्तराष्ट्र माने सहायता पाई जो परमाणु शक्ति को आम केमी शांति प्रयोग करवा से जो गोटे अधिवेशन से सभापति। कालक्रमे भारत सरकार पद्म भूषण विभूषित करते। 1966 मसीह डॉक्टर भाभांगर एक विमान दुर्घटना मृत्यु घटी से गोटे विमान दुर्घटना चली जाते। तो देख पे 5 मास आउ जन वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम अम्बालाल सराभाई। डॉक्टर विक्रम अम्बालाल सराभाई आधुनिक भारत एक महान विद्वान व्यक्ति। भारत प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट प्रेरण पचे महान व्यक्तित्व होता है। तो भारत प्रथम जो उपग्रह आम प्रेरण करते आर्यभट्ट तो पचर कार बहुत हाथ रही है ना आमर के सराभाईर प्रथम पाठ पढ़ा होता है एक विद्यालय जो पितामाता द्वारा परिचालित होता। तो पाठपढ़ा निजर विद्यालय ही होता है बापा बुझुले। से डॉक्टर सी वी रमण तत्वावधान महाजागतिक रश्मि संबंध गवेषणात्मक अध्ययन करते और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय डॉक्टरेट डिग्री लाभ करते। तो से वी रमण तत्वावधान रही। तो सी वी रमण जन बहुत बड़ वैज्ञानिक थे आम पूर्व आलोचना कले। तो से तत्वावधान रहा पढ़ी सहित गवेषणा से बहुत किसी साहाय्य पाई।
ତାଙ୍କର ମହାକାଶ ବିକିରଣ ଅଧ୍ୟୟନ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ ଯେ କସ୍ମିକ୍ ରଶ୍ମି ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଶକ୍ତି ଓ ଅଣୁମାନଙ୍କର ଏକ ଉତ୍ସ। ତ କସ୍ମିକ୍ ରଶ୍ମି କ'ଣ ନା ପୃଥିବୀଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଅଣୁମାନଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସ ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଏଇଟା ଜଣାଯାଉଥିଲା। ଏହା ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ପ୍ରବେଶ କରେ ତା'ର ଗତିପଥ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଓ ଚୁମ୍ବକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ରଶ୍ମିଟା ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼େ ତ ସେ କ'ଣ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଚୁମ୍ବକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଡକ୍ଟର ସୋରାଭାଇ ବହୁମୁଖୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ବା ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲେ। ଆଜିର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସୋରାଭାଇ କେମିକାଲ୍ସ, ସୋରାଭାଇ ଗ୍ୟାସ୍, ସୋରାଭାଇ ଗେଗି ଲିମିଟେଡ଼, ସୋରାଭାଇ କର୍ମ ଲିମିଟେଡ଼ ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ସବୁ ତାଙ୍କର ରହିଛି ସବୁ ଲିମିଟେଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ। ବା ସେ ଜଣେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ସୋରାଭାଇଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃତ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଏକ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ଅବଦାନ ଥିଲା ସାମରିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉତ୍ପାଦନ କରିବା, ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପେନିସିଲିନ୍ ଔଷଧ ତିଆରି କରିବା। ତ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅବଦାନ ଥିଲା ନା ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଯେଉଁ ଆମ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ପେନିସିଲିନ୍ ଔଷଧ ତିଆରି କରିବା। ଏସବୁ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଗଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଭାରତର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ସହାୟତା କରିଥିଲେ। କାରଣ ସେସବୁ ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ ଥିଲା। ବିଦେଶରୁ ଯେଉଁଟା ଆମଦାନୀ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପ କରିକି ସେଟାକୁ ସେ ଭାରତକୁ ସହାୟତା କରିଥିଲେ। ସୋରାଭାଇ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଆସୋସିଏସନ୍ ଓ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମନି ଆସୋସିଏସନ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଭ୍ୟ ଥିଲେ। ତ ଯେଉଁ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏବଂ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମନି ଆସୋସିଏସନ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାରେ ସେ ଜଣେ ସଭ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ଅମ୍ବାଲାଲ ସୋରାଭାଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଥିବା ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ଏଠାରେ ପ୍ରଚଳିତ ପରିଚାଳନାଗତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ବୋଲି ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ମାନ୍ୟତା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱୀକୃତ। ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଯିଏକି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ରହିଛି। ସେ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ଲାଗି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କମିଶନ ବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କମିଶନ ଫର୍ ସ୍ପେସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଓ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି କମିଶନ ଆଟମିକ୍ ଏନର୍ଜି କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲେ ହେଲା। ଥୁମ୍ବା ବିଶ୍ୱମଣ୍ଡଳ ରେକର୍ଡ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କ୍ଷେପଣ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଉପଗ୍ରହ ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଉନ୍ନତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସେ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭଲ କାମ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। କେବଳ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ ସେ ଅନେକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। 1966ରେ ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମରଣୋତ୍ତର ଭାବରେ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ସମ୍ମାନ ମିଳିଥିଲା। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗ ପାଇଁ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେଲା କାରଣ ସେ ଜଣେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ଆହୁରି ଆମ ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆମର କ'ଣ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ। ତ ପିଲାମାନେ ନାଁଟା ହିଁ କାଫି ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାମିଲନାଡୁର ରାମେଶ୍ୱରମ ସହରଠାରେ 1931 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ 15 ତାରିଖରେ ଭାରତର ଏକ ଏକାଦଶତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଲାଗି 1997ରେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ଭାରତ ରତ୍ନ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ ତାଙ୍କୁ ସେ ଜଣେ ମୋ ମତରେ ଅନ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ନା ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଭାରତ ରତ୍ନର ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ଏତେ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ସେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ତାଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ସେ ଯୋଗ୍ୟ। ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ ସତରେ ପିଲାମାନେ। ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ରାମେଶ୍ୱରମଠାରେ ପାଇଥିଲେ ଓ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ସ ହାଇସ୍କୁଲରୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ସେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ମାଡ୍ରାସ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରୁ ଏରୋନଟିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସେ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ ବା ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ପାଇଲଟର ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ସେ ପାଇଲଟର ମାନେ କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରହିଛି କ୍ଲାସ୍ ମାନେ କ'ଣ କୋର୍ସ ସେଇ କୋର୍ସ କରିଥିଲେ ବା ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏରୋନଟିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିଗ୍ରୀ। ଡକ୍ଟର କଲାମ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଇସ୍ରୋରେ 1963ରୁ 1982 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାକିରି କରିଥିଲେ। ସେ କେତେ ନା 1963ରୁ 1982 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ଦୀର୍ଘ 19 ବର୍ଷ କାଳ। ବିକ୍ରମ ସାରାଭାଇ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେ ଉପଗ୍ରହ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ଯାନ ତିଆରି କଲେ ଓ ସେହି ଯାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ରୋହିଣୀ ଉପଗ୍ରହକୁ କକ୍ଷକୁ ସେ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ବିକ୍ରମ ସାରାଭାଇଙ୍କ ଯେଉଁ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେ ଉପଗ୍ରହ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ଯାନ ତିଆରି କଲେ ଏବଂ ସେହି ଯାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ରୋହିଣୀ ଉପଗ୍ରହକୁ କେମିତି ସେଟାକୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଥିଲା କୋଉଠିକି ନା ରୋହିଣୀ ଉପଗ୍ରହକୁ। 1982 ମସିହାରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଶିଳ୍ପ ଓ ବିକାଶ ସଂସ୍ଥା ବା DRDOର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ସମନ୍ୱିତ ମିସାଇଲ୍ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା IGMDP ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେମିତି ଆମର DRDO IGMDP। ସେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସେବା ଲାଗି ପୃଥିବୀ, ତ୍ରିଶୂଳ, ଆକାଶ, ନାଗ ଓ ଅଗ୍ନି ନାମରେ 5ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ। କ'ଣ କ'ଣ ନା ପୃଥିବୀ, ତ୍ରିଶୂଳ, ଆକାଶ, ନାଗ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ନାମରେ 5ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାର ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଭୂଖଣ୍ଡରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇ ପାରୁଥିବା ଅଗ୍ନି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃତ୍ୟ। ତ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରତିକ୍ଷେପଣ କରାଯାଉଥିଲା ଅଗ୍ନି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃତିକ। ଏହାର ସଫଳ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ପରେ ଅତି ଉଚ୍ଚମାନର ସାମରିକ କୌଶଳ ହାସଲ କରିଥିବା ଅତି ଉନ୍ନତ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହ ଭାରତ ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିছে। ତ ଆମର କ'ଣ
ଆମର ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଭାରତ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରୁଛୁ କେଉଁଠିରେ ନା ଯେଉଁ ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ତିଆରି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଅତି ହାଲୁକା ଅଙ୍ଗାରଜାତ ପଦାର୍ଥକୁ ପୋଲିଓ ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆଶାବାଡ଼ି ତିଆରିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି କାଲିପର ବା ଆମେ ଯାହାକୁ ଆଶାବାଡ଼ି 4 କିଲୋଗ୍ରାମ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ କାଲିପର ଓଜନ ମାତ୍ର 400 ଗ୍ରାମ। ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ। ହୃଦରୋଗୀଙ୍କ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ ବେଲୁନ୍ ଆଜିଓପ୍ଲାଣ୍ଟି କରାଗଲା ବେଳେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଭଳି ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଲଗାଯାଏ ତା ମଧ୍ୟ ଏ ହାଲୁକା ଅଙ୍ଗାରଜାତ ପଦାର୍ଥରୁ ତିଆରି। ତ ସେ ବହୁତ ଆମର ଅବଦାନ ରହିଛି ଆମର ଭାରତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସାମରିକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବାରେ। ଡକ୍ଟର କଲାମଙ୍କ ଜୀବନ ବାସ୍ତବରେ ଭାରତୀୟ ଆତ୍ମାର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ସେ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ଓ ଧର୍ମର ଜଣେ ବାସ୍ତବ ଅନୁଗାମୀ ଥିଲେ। ସେ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ଓ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମକୁ ବହୁତ ମାନୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ସେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଧର୍ମ ଓ ଦର୍ଶନ ସହିତ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ସମନ୍ୱିତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପରିଚାଳିତ ହେବାର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସୀ। ବାହ୍ୟ ସୂଚନା ଓ ସଂକେତ ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜ ଆତ୍ମାରୁ ଆସୁଥିବା ସଂକେତକୁ ସେ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ତ ସେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାରେ ବହୁତ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲେ। ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିନା କିଛି ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଡକ୍ଟର କଲାମ କହନ୍ତି ପାର୍ଥିବ ଅର୍ଥରେ ନିଜର ବୋଲି ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ପାର୍ଥିବ ଅର୍ଥ ଯଦି କହିବେ ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ମୋର ପରିବାର କି ପୁଅ ଝିଅ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି ତିଆରି କରିନାହିଁ କି କିଛି ଅତିଆର ମଧ୍ୟ କରିନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି ତିଆରି କରିନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି ତିଆରି କରିନାହିଁ। ସେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ତ ଆଜି ଆମେ ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଏଠି ରଖୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖା ହେବା। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।